Ja sam upravo ubrala puno matovilca iz svoje bašte. U pitanju su setvene komore iz avgusta još. Osjećam se trenutno vrlo bogato s obzirom da je matovilac i zdrav i skup. I ovdje će biti nekoliko berbi. Ako krenete na vreme da ga berete, možete imati 4 i 5 berbi. Ali sada ću ovdje da dodam i uzgoj sa balkona, odnosno ovdje je ispod ubačen krompir. Postoji epizoda u kojoj to radim i sada ću ovdje ubrati ovaj luk koji je već porastao, zato što on se može proređivati. To će biti moja hrana danas. Svi ovi lukovi koji su nešto veći već mogu da budu hrana. Evo i ovaj je dobar. I na taj način proređujete i oslobađate prostor, jer i krompir će uskoro da nikne. S obzirom da je u saksiji. Evo još jedan. To će biti iz ove saksije dovoljno za jedan obrok. Što se tiče ove saksije, ovdje ću izvaditi salate. Ovo su inače Little Game red. U pitanju su patuljaste salate. Može i više da poraste, ali meni je sasvim dovoljno da proredim, da pomešam sa ovim matovilcem. Evo, ovo je nešto više porasla. To će biti obrok. Ovdje ću skinuti nekoliko listova blitve. Nema veze što je neko nju gricka, ona i dalje hrana. Na taj način stimulišem i rast blitve. I evo skinut ću ovdje ovu malu salatu. I to je to, sada sam oslobodila prostor da rastu lukovi, rastu druge kulture. Imam svoj obrok i sada odlazim da ga spremim. Kao što vidite, ja uglavnom recikliram kada kreiram balkon bio baštu i svaka, ali baš svaka posuda je upotrebljiva za proizvodnju hrane. Na taj način smanjujete količinu otpada na globalnom nivou i čuvate našu planetu. Sve je ovo posijano u nekoliko prethodnih epizoda balkon bio bašta. Ovo je, mislim, balkon bio bašta 6. Evo već imamo rotkvice, spanać, luk, niče već pravo malu gužvu. Ovo su neke posude za šampanjac. Pošto nemam vremena pijem šampanjac, one su u službi proizvodnje luka. Evo, luk već niče u njima. Ovo je mala saksija u kojoj sam ubacila sjemena, rotkvice i spanaća. I kao što vidite, sve niče. Ono što je vrlo važno, imam i prve berbe lukova i salate, blitve. Dakle, svaka, ali baš svaka posuda je u funkciji proizvodnje hrane. Ono što radim posljednje vrijeme jeste da jednu lopaticu malu ovčjeg stanjaka razmotim u 10 litara vode i na taj način, odnosno tom tečnošću, zalivam saksije, biljke vidno napreduju. Pronašla sam jedan stari lavor i želim da ga upotrebim za setvu rotkvica. To će biti samo početak. Nakon toga ovdje će ići zahtjevne kulture kao što je batac sa kupusaricama. Ali evo za početak želim da uslojim ovaj lavor koji je nešto veći. Na samo dno ću staviti ostatke luka. A to je fantastičan resurs zato što je luk izvor fosfora i njega ću ostaviti na samo dno, ali ne samo njega, pomiješat ću ga sa ostacima natrolih jabuka. Evo, ja sam ovdje dodala jabuke i pomiješala, odnosno u skladištu je stalno, skladište puno starih sorti jabuka i potrebno jednom nedeljno pregledati i ukloniti one jabuke koje su počele da trule, a te jabuke su fantastičan resurs. Možete da punite gredice, možete da punite posude za setvu,
možete koristiti saksije, a možete pritom da koristite sve moguće stare posude u kojima se može proizvesti hrana. Ono što sada dodajem, dakle kada sam pomiješala luk i jabuke, dodajem vlastiti kompost. Potrebno je samo da ovaj kompost bude neka vrsta aktivatora i tu ću sve dobro da pomešam, kao da mesim nešto, jel? Nakon toga ću iznad ovoga da dodam sloj krtičnjaka sa ovčjim đubrivom, iznad toga ide sloj komposta i taj sloj će ujedno biti i sloj za setvu. Evo, ja sam pripremila ovaj svoj lavor, naravno da je napunjen do vrha zato što će se to slegnuti vremenom. Ja sam ovdje, kao što ste vidjeli, stavila jabuke, ostatke luka. Onda sam napunila mešavinom zemlje, krtičnjaka i ovčjeg stajnjaka i preko toga stavila sam vlastiti kompost. Sada sam sve to dobro zalila đubrivom od kvasca, to će biti aktivator i sada je ovo moje platno, pogledajte, izgleda kao platno, spremno za setvu. Ovo će se zvati neka bajka rotkvica, zato što ću ovdje da ubacim pre svega 3 sorte rotkvica sa drugarima. Evo, ja sam pripremila svoje krugove koji su spremni da prime seme, ali ono što ću prvo da uradim jeste da ubacim glavnu kulturu ovdje, a ovo je kelj Nero di Toscana. On će biti ubačen u centar. Vrlo jednostavno, dobro je nađubreno. Vreme je za sadnju kupusarica ukoliko imate sadnice. Zato što, ako ste pratili onu epizodu šta sejemo u decembru, tada smo posejali kupusarice, sada su one spremne za presadnju. Dakle, prvo ide King of the Castle, a to je kelj Nero di Toscana. Sada idemo sa setvom. Ja ću oko njega da stavim rotkvice, i to ne bilo koje. U pitanju je rotkvica Lungo Sardo, jedna vrlo zanimljiva crvena i duguljasta sorta. I stavit ću malo semena, zato što mi treba i za vanjsku sadnju. Evo, to je to. Seme je raspoređeno. To je Lungo Sardo. Vrlo zanimljiva rotkvica. Ono što dalje sejem jeste spanać. Spanać ide u ovaj krug. Ovdje radimo malo jaču dinamiku u ovoj saksiji. Spanać može potpuno gusto, zato što i onaj mali spanać, baby spanać je ono što vam prodaju po žestokim cenama kao baby spanać, a vama će biti hrana. Evo, tu je spanać ubačen. Dalje ću ubaciti seme salate. U pitanju je Red Oak Leaf. Ima crno seme pa se to sad teško vidi. Već pada mrak. Evo, ubačeno je seme. Ono što na sam kraj ubacujem, kao što rekao, ovo će biti jedan raj rotkvica. Ubacujem rotkvicu Sango. U pitanju je rotkvica koja ima crveni list i uglavnom se koristi za mikrobilje. Evo, ubacila sam malo više, zato što je to malo nezgodno da jednom rukom snimam, drugom sejem. Ona generalno i može gušće zato što se koristi za proizvodnju mikrobilja, ali je jako lepa. Podsjećaju jedna i druga, zato što su u pitanju duguljaste. Ovo je
zapravo jedna vrsta kineske crvene rotkvice. Duguljaste je kao mrkva. Dakle, baš podsjeća na mrkvu ili šargarepu. I ovo nije sve. Ja sam sada obavila setvu sjemena, a ono što ću sada da radim, zato sam rekao ovo je posebna dinamika, sada ću da ubacujem luk između ovih krugova. Na taj način donekle i zatvaram ove krugove. Luk uopšte ne mora da ide duboko. Dakle, u svaki ovaj krug ubacit ću luk, a usput ću zatvarati ove kanale. Ja ću to sada da uradim i onda ću vam snimiti kako je to urađeno, zato što ne mogu precizno da radim jednom rukom, a da drugom rukom snimam. Evo to tako izgleda. Jako je velika gužva, u pitanju dinamika 7 u saksijama. Dakle, evo ovdje se nalaze rotkvice, odmah pored luk, tu je salata, luk, spanać, luk, rotkvica, kelj, nerodi toskana i sada ću samo preko da stavim kompost. Dakle, nema tu nekog sada posebnog zatvaranja, nego se samo preko stavi kompost. I na taj način ste dobili veliku dinamiku. I puno hrane. Sada ću ja sve ovo da završim.